जय बाबारी। मैं और मेरे मित्र जा रहे ऐठोर, तो चलो ऐठोर जाते हैं और गणपति बाबा के दर्शन करते हैं। चलो सो फाइनली गाइस हम आ गए ऐठोर गांव में। जो ये है गणपति दादा मंदिर के बाहर के दृश्य, तो आप देख सकते हो। चलो સો ગાઈઝ, આ છે આપણા ગણપતિ દાદા। તો ચલો તમે પણ મારી સાથે એમના દર્શન કરી લો। વિડીયોમાં તમે એમને જોઈ શકો છો। તો ચલો બે હાથ જોડીને એમના દર્શન કરી લો। आऊँगा व्लॉग में। हे फ्रेंड्स, हम अभी आ गए ऐठोर। तो ये मेरे दोनों दोस्त थे जो आते फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और तो कुछ बोल नहीं सकते। वीडियो चल रहा है इसलिए, और मंदिर में वो मैं गाली गलौज कर नहीं सकता, थोड़ी लिमिट में रहना। અહીંયા આવો ગણપતિ દાદાના દર્શન કરવા એટલે ચા તો પીને જજો। ચા એવી મસ્ત ચા બનાવે છે ને, લોકો દિલથી ચા બનાવે। આ છે આપણા હનુમાન દાદાનું મંદિર, જે ગણપતિ દાદાના મંદિરની અંદર જ આવેલું છે। તો તમે પણ દર્શન કરી લ્યો। तो आज का ये व्लॉग हम यहाँ समाप्त करते हो। ऐसे ही व्लॉग बनाते रहेंगे, तो हमें सब्सक्राइब करो, लाइक